नमस्कार दर्शक बंधु आपण देखुंत आज बड़ खबर। आज 19 जुलाई रविवार। आज आम देखा देश विदेश और ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर रही पवित्र श्रीक्षेत्र पुरी रे रथयात्रा अवसर में काली अनुष्ठित होईची पवित्र आड़प मंडप विजे नीति। एही अवसर में महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बड़ भाई श्री बलभद्र एवं देवी सुभद्रा रथरु पहंडी विजे गुंडीचा मंदिर अर्थात आड़प मंडप विजे करिसेंती। पारंपरिक घोटी पहंडी नीति माध्यम महाप्रभु को रथरु ओह्लाई भक्त मानकर जय जगन्नाथ ध्वनि मध्य आड़प मंडप नि दृश्य देखापी लक्ष लक्ष श्रद्धालु पुरी रे एकाठी होइचंती। धार्मिक विश्वास अनुसार रथ उपरे विराजमान महाप्रभु को दर्शन कले अनेक पुण्य लाभ होता है एवं पूर्वजन्मर पाप क्षय हुए। एथिपाई रथयात्रा यह नीति को सबुठारु पवित्र और महत्वपूर्ण मना जाए। परवर्ती खबर रही लगातार प्रबल वर्षा जो कटक जिलार बड़म्बा और नरसिंहपुर अंचल में स्थिति गंभीर हो पड़ी। बन्या पानी जो अनेक रास्ता जलमग्न होता बेले यातायात संपूर्ण भाव बाधाप्राप्त होईची। किंभिरीतला गाँ निकट में घाई सृष्टि होबारु बन्या पानी प्रवेश कर 20 एकड़ अधिक चाष जमी जलमग्न हो जाइछि। धान चाषर मुख्य समय एभली क्षति होबारु चाषी माने बहुत चिंतार पड़िछंती। 3 ରୁ 4ଟି पंचायतर लोक माने ब्लॉक मुख्यालय बजार और जरूरी काम जावाई बहुत असुविधार सम्मुखीन होती। स्थानीय लोक माने शीघ्र रास्ता मरामती और जल निष्कासन व्यवस्था करने को प्रशासन को दाबी करिसेंती। परवर्ती खबर रही एवं आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड जरिया ओडिशार कैंसर चिकित्सा सुविधा मिलिबो। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिसेंती जे मुख्यमंत्री कैंसर केयर योजना को वर्तमान स्वास्थ्य बजेट रे शामिल करा जायछि, जहाँ फल अधिक रोगी उन्नत चिकित्सार सुविधा पाइपर। स्वास्थ्य मंत्री सूचना अनुसार जोठारे अन्य राज्य में 119टी पैकेज उपलब्ध रही सेठारे ओडिशार गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे 121टी पैकेज सामिल रही। यह द्वारा राज्यर कैंसर रोगी माने अधिक व्यापक चिकित्सा सुविधा पाइपर। यही योजना रे योग्य हिताधिकारी कैंसर चिकित्सा खर्च राज्य सरकार बहन करेंगे। यह दामी कैंसर चिकित्सा को साधारण लोकों पाई अधिक सहज करिबो बोली सरकार आशा करुचंती। परवर्ती खबर रही आसंता अगस्ट मासरे नवा दिल्ली रे आयोजित हेबो ओडिशा इन्वेस्टर्स रोड शो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में यह कार्यक्रम में देशर प्रमुख शिल्पपति और निवेशकों सह सीधा सलख आलोचना करा। यह रोड शोर मुख्य लक्ष्य हेउची ओडिशा को अधिक निवेश आनिबा एवं राज्य में नवा शिल्प स्थापन को प्रोत्साहन देवा। विशेषकर खाद्य प्रक्रियाकरण बा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर उपरे सरकार अधिक गुरुत्व देउछंती। ओडिशार कृषि क्षेत्र में संभावना को आधार करी बड़ बड़ कंपनी को निवेश पर आकर्षित करने लक्ष्य करा जायछि। यह द्वारा कृषिजात पदार्थर मूल्य वृद्धि और स्थानीय स्तर में अधिक रोजगार सृष्टि हेबो बोली सरकार आशा करुचंती। परवर्ती खबर रही भारतर बेसरकारी महाकाश कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस सफलतार सह विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट उत्क्षेपण करिछि। यह हेउछि भारतर प्रथम बेसरकारी भावे विकसित ऑर्बिटल रॉकेट, जहाँ प्रथम प्रयास रे ही सफल सह कक्षपथ में पहुंची। यही सफलता को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्काईरूट टीम को अभिनंदन जनाइछंती। से कहिछंती जे भारतर युवपीढ़ीर नव सृजन शक्ति देश को नुआ उच्चता नेउछि एवं यही सफलता पर भारत गौरव को आहुरी बढ़ाइछि। विक्रम-1 रॉकेटर स्वदेशी प्रजुक्तिर व्यवहार कर जाइछि। एथिरे कार्बन कंपोजिट मोटर केसिंग एवं 3D प्रिंटेड उपकरण व्यवहार होइछि, जहाँ आत्मनिर्भर भारत अभियान को आहुरी मजबूत करिछि। परवर्ती खबर एवं राज्यर नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री को नियमित कैरियर गाइडेंस दियाजिवो। यार लक्ष्य होइछि पिलामानंकु निज भविष्यत पाठपढ़ा और कैरियर विषय में सठिक मार्गदर्शन देवा। यही कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम प्रति मासर प्रथम और तृतीय शनिवार आयोजन करा। सकाल 10टा ରୁ 11टा पर्यंत ऑनलाइन कैरियर वेबिनार माध्यम यह क्लास चलिबो। यही सेशन्स रे छात्र छात्री माने आईएएस, ओएस, डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पुलिस सह विभिन्न वृत्तिगत क्षेत्र विषय में सूचना पाइबे। सेहीपरि निजको चिन्हिबा, रुचि अनुसार कैरियर बाछिबा एवं भविष्य योजना संपर्क में मध्य दियाजिवो। यही कार्यक्रम जनवरी 30 पर्यंत चलिबो। राज्य सरकार यार सफल कार्यकारिता पाई समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करिसेंती। परवर्ती खबर रही गंजाम जिलार आस्का सरकारी एनएसी नोडाल हाईस्कल आसी एक चिंताजनक खबर।
ବିଦ୍ୟାଳୟର 52 ଜଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବା କଥା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆୟ, ଜାତି ଏବଂ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ତଥ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ସରିଯିବା ପରେ ୱେବସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ 52 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ 257 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଶିଆଳିଆ ଶ୍ୟାମକାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭି ସାହୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରଣସିଂ ନାମକ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଶା କାରବାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ନମ୍ବର ବିହୀନ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ NDPSC ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରୁ ଆସିଛି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚରେ କିଛି ମୃତଦେହରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜ୍ରପାତ ନେଲା ଜୀବନ। ବଳଦ ଚରାଇ ଫେରୁଥିଲେ ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ମୋହନ ଚରଣ ଗିରି। ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୋହନ ବଳଦ ଚରାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରତାରେ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ମୋହନଙ୍କ ସେଠାରେ ହିଁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ 72ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 72ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ଆର୍ଟିକିଲ 370 ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଲହରୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜନଗଣନା ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମିଶନ 6,000 ନୂଆ EVM କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 12,000 EVM ସହିତ ମୋଟ 18,000 EVM ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 143ଟି NAC, ପୌରପାଳିକା ଓ ମହାନଗର ନିଗମରେ ନିର୍ବାଚନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯିବ। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।